अस्मि सोऽपि नहीं अकर्तु प्रभु स्वतंत्र ईश्वरवादे वैषम्य निर्गुण्येन स्यात् अतः ईश्वरवादो समीचीन हेतु को अयम ईश्वरो निषिध्यते न प्रामाणिक तस् हेतु अवनाम निषेध समवाद तथा प्रयोजको अपि भर्ता निषेधुम शक्यते तस्मात् प्रमाण भावे हेतु सिद्ध ईश्वरो अंगीकर्तव्य तदा किम इंद्रियेति यह कर्म फलदानेन स्वस्वे कर्म अनुवर्तिताम भूतानाम इंद्रियेन किम कार्यम कर्मानुवृत्ति ईश्वरेणापि निषिद्धम न शक्यते उपजीवत्वात् अतः ईश्वर साधयनम ईश्वरम एव साधयति तदा अनिशेना अन्यथा कर्तुमिति अन्यथा कर्तुम मनीषेण समर्थेन ईश्वरेण किम प्रयोजनम न कर्म करणेन ईश्वर हेतु भविष्यति साधु कर्म कारयति यम निनेष्यति तम साधु कर्म कारयति यम अदो निनेष्यति इति श्रुते यमपि पक्षो हेतुत्वेन अंगीकर्तव्य अन्यथा उपपत्ति कर्म करणेन स्वभाव एव हेतु यदि सत्वम अभिव्यक्तम साधु कर्म करोति रजश्चेद मध्यम तमश्चेद अधम इति तथा नूनाम स्वभावे विहितमेव कर्म स्वभावनेव सिद्धम अन्यथा कर्तुम समर्थो न भवति ईश्वरो अतो न अंगीकर्तव्य ननु स्वभाव प्रबोधनार्थम ईश्वरो अंगीकर्तव्य चेत तत्र स्वभावम तंत्रो ही जनयति यदि स्वभाव परिचिन्नो देशतः कालतः स्यात् तदा तत्प्रबोधनार्थम ईश्वरो अंगीकर्तव्य स्यात् स्वभावस्तु आदौ जीवं वशीकरोति तदा जीव स्वभाववशको भवति तदा बन्धे पतित इव स्वभावम् अहम् अत्र सन स्वभावम् एव अनुवर्तते यः स्वभावो भवति सात्विकादि न तु स्वभाववशगनार्थम् ईश्वरो अंगीक्रियताम् तथा स्वभावस्त इदं सर्वमिति सर्वमेव जगत स्वभाव एव तिष्ठति देवा सात्विका सुरा राजसा मानसा तामसा त्रिविधापि जीवै सहितं जगत स्वभावस्तमेव ननु लोकान्तरं गमनार्थम् ईश्वरो अपेक्षते अन्यथा गते देहे मार्ग परिज्ञानात् उतो देशे कथं गच्छति इति आशंक्या देहानुवाक्यानिति उच्चावचानाम अनेकविधा देहान जंतुम जीव प्राप्य सृजति अव्यवहित कर्मणाम देहांतरम प्राप्य पूर्ववत् त्यजति इत्यर्थ तत्कर्मणैव ननु समाने अपि देह कचित् कदाचित् शत्रु भवति मित्र भवति उदासीन च ततः को हेतु इति चेत् तत्र शत्रु मित्र उदासीन इति कर्मवेति अन्यथा तेभि अशुभ शुभ फलाभावा न स्युः किंच गुरुरपि कर्म एवं नहीं तादृश द्रष्टा भावे गुरु आरोपदिशति फलति वा ईश्वरोऽपि कर्म एव फलदानात् तथा तमेव पूजयेत्यः तस्मादिति कर्म एव संपूजयेत तस्य समानमाय अपकारमः स्वभावस्थ इति सन कर्म कृत भवेदिति यः स्वभावः ब्राह्मणादि तदनुसारेण सवर्णाश्रम विहितं कर्म कर्तव्यम् अन्यथा पतित स्याद् अलम प्रयच्छतु मा ईश्वरो अस्तु न वा कर्म कर्तव्यम् एवं सत्यान्यसा सामस्ते न अनाशयन् इनेव उपायेन कारणेन वा तत् जीवेत तदेवस्य दैवत्वं युक्तश्च अयमर्थः अद्वा असद्वा यत्र प्रतिष्ठित तदेव देवेनमिति अन्यथा अतएव बाधकम आजीवेति एक तरह भावम आजीव प्रथम तदनुवृत्तिं कृत्वा पश्चात् योन्य उपधावति तथा परितोष कृत्वा अधिक फलार्थम मन्यते पक्षम अवलंबते तदाव तस्मात् क्षेमं विन्दन्ते सोऽपि मन्यते मामपि तक्षति इति अमन्यमानं प्रतिदष्टान्तमा जारान आर्य सतीयतेति अहि जार वर्ण पोषणादिकं करिष्यति नापि संभोगं सर्वथा परलोकस्तु नास्ति एव तस्मात् कर्मणाम् आवश्यकत्व तस्य पक्षो न त्याज किंच कर्मोपजीविका एव सर्व यतो ब्राह्मणा ब्राह्मवेदेन वर्तते तस्य वेदा अध्ययनादीनव जीवनं राज्यस्तु उद्भवो रक्षा जीवेत वैश्यस्तु वार्ता जीवेत स्वधर्मं तस्यति क्षुद्रस्तु बीज सेवया तेषां सेवया क्रियमाणायां ते यदुदु तेन जीवित तु शब्देन अन्य पक्ष निराक्रियते
एवं सर्वेषामेव वर्णानां स कर्मणैवम् इति च निर्धार्य वार्तायाम् आम इन्द्रो हेतु अक्षे उपेक्षते उक्त तन्निराकरणार्थं वार्ता विभज्यते कुशी इति कुशी कर्षणं वाणिज्यं व्यापार गोचारणं गोरक्षा कुशी दवृद्धि जीविका ततो या चतुर्थं पूर्वापभव उपजीव्यमिति च अन्यथा तन्निन्दितम् उपपातकं मध्ये गणनां देवं चातुर्वेदम् उपपाद्य तस्पकृतोपयोगमः वार्ता चतुर्वेदेति तथा प्रकारेषु वयं निशम्य सर्वदेव गोव्रतय अथ प्रकृति भावान् इन्द्रियेण प्रयोजनमिति भाव असावा कुशी तथापि इंद्रियसोपयोग इत्यासत्वमिति उत्पत्ति स्थिति प्रलयार्थं रजसत्वतमानि स्वीकृतानि सन्ति अतः तयोऽपि गुणाः स्थिति उत्पत्ति तद्धेतव समुदायेन च निरूप्य प्रत्येक उपाय उपयोगं निरूपयति रजसो उत्पद्यते विश्वमिति अवश्यमि रजो जगत् उत्पादयति यदि मेघान रजो न पीड्येत तदा कथम उत्पादयेत अतः इंद्रियादयो अपि अंगीकर्तव्या ते अपि गुणादिना एवेति न तेषां स्वातन्त्र्यं किन्तु अन्योन्यम् एतद् उपपद्यते सर्वत्र रज प्रविष्टमिति अतो बीजा अंकुरात् बीजं पितृपुत्र पुत्रा आपुन पिता प्रजामनो प्रजायन्त इति श्रुतिः किंच विविधमपि जगत् उत्पद्यते अचिरात् चित्तं चित्रात् आचित्तं विकलवात् असकलं सकलात् विकल इति अतः एतत् सर्वं रजसोत्पद्यते वक्तव्यम् एकस्यैव अन्त अंगीकारे अंगमं स्यात् अतः जीवसृष्टि कर्मणां जडसृष्टि रज असेति जडसृष्ट्यर्थमपि एतारोपे अपेक्षा एवं सामान्य ईश्वरवादो निराकृत्य श्रुति सिद्धस्तु न निराकृत तदेव उवचाम इदानीं वृद्ध्यर्थम इंद्रो अपेक्षिति मतम विशेषाकरे निराकरोति रजचा उदिता इति मेघा वर्षति तेषामन्तरजो गुणो अस्ति सही विक्षेपक अतः तेन विक्षिप्ता वर्षन्त एव यथा राजन कौतुकिनः अन्यथा इंद्राया आग्नेया वर्षणं पक्षे जले अयुक्त भूमौ च वृष्टि न स्यात् अतो रजो विक्षेपा देवाया आसु वर्षन्ति अतः आवश्यकत्वा लांगवत्वा च न आज्ञा नियामिका किन्तु रजेव अतः तेनेव रजपेणया वर्षणेन प्रजा सिद्ध्यन्ति जीवन्ति एवं सति महेन्द्रं किं करिष्यति तत्कार्यम् अन्यथैव सिद्धमिति अस्तु वा आस्तु तथा दुर्जन इति च न्यायेन महेन्द्र कार्यं तथापि न अस्माकं तत्प्रयोग तथा न पुरोजनापदायते न अस्माकं पुरोगराणि नगराणि न सन्ति न वा जनपदा देशा ग्राम्या हटा नापि ग्रहा इन्द्रस्य हि लोकपालकत्वं दृष्टिसाधकत्वं यागभोक्तृत्वं दिग्देवतात्वं च चतुर्विधमपि अस्माकं न उपयुज्यते पुरोभावात् न तेन रक्षका कर्तव्य नापि तस्य आधिपत्यं देशभावात् न तथादौ तदुपयोग ग्राम्य भावात् अहिता आन एव रेव इन्द्रो बहिर्गहिष्यति इति न वयं गृहात् भावात् मेघादि परिज्ञानापेक्षा किंच वयं वनोकश अस्माभिकं वनमिति सार्थं तातिति समुद्रं स्नेहार्थं पतनार्थं च किंच नित्यं सर्वदा शैल्ये निवासः वैष्णवा वनस्पत्य विष्णु पर्वतानाम् अधिपति अतः वैष्णव एव याग कर्तव्येति वक्तव्यम् गवां ब्राह्मणानाम् ईश्वरं मखम् आराभ्यतामित्याह तस्मात् यदि युक्तिरेव प्रमाणम् तदा श्रुति अनुसारेण ईशा भवति इति गिरिवने चरणाम् एष वा यागो उचितम् चकराद् अंगदेवता सर्वैव च वैदिका परिग्राह्य अयम् इति च गोसवात्मक अयाजयो गोसवेनेरिति वा वाक्यात् गोसत्रादयम् अतिरिक्त एव लौकिक अस्य विधानं भगवान् एव वक्षति अननेव तद् हापितं युक्ति सिद्धमपि ईश्वर युक्ति सिद्धमेव ग्राह्यं न तु लौकिक सिद्धमिति ननु इन्द्रार्थ द्रव्याणि सम्पादितानि कथम् एतेव असाधनं तत्र य इदं याग संभारा आज्यादयम् ते अन्य साधनं तथा य इंद्रयाग संभारा तथा च कथं
कथम